Good morning vlogs! For today's video, happy 1st December of the year! For today's video, di ay mauni ang among usual morning routine as a first time parent. So first no, pag mata pa lang daan ni baby sa buntag, ginapasmile na namo siya. Because smile is so important, you know. So kana na time mo, nakamata na siya, o gilisa na pod nako siya para sa iyang first nap in the morning. Nakadudo na po si baby dira, og need na lang nako siya lingaw-lingawon